स्पेशल ग्रिड मेथड बा विशेष जाली गुणन प्रक्रिया यह हूँ एनिसेंट इंडियन गुणन प्रक्रिया केमिति करिया चल शिखा এটা হলা এটি 451 into 763 451 763 রহিলা তো তো তারপরে এটি কিন্তু তৈরি করিবা দেখো 1 গুণন 7 সমান 7 তো এটা রহিব 0 7 দেন 5 7 যা 35 দেখো 3 এটা হলা 5 তারপরে 4 7 যা 28 এটা হলা 2 আও 8 সরিলা তারপর সেকেন্ড হলা 5 6 যা 30 এটা হলা 3 এটা হলা 0 দেন সরি 1 6 1 6 যা 6 এটা হলা 0 তারপর হলা 6 তারপর 5 6 যা 30 এটা হলা 3 এটা হলা 0 তারপর হলা 4 6 যা 24 এটা হলা 2 এটা হলা 4 দেন 1 3 যা 3 এটা হলা 0 এটা হলা 3 তারপর হলা 5 3 যা 15 এটা হলা 1 এটা হলা 5 4 3 যা 12 এটা হলা 1 তারপর 2 তারপরে হলা এডিশন করিবা দেখো এটা গোটে হলা এটি খালি 3 ଅଛି ରହିଲା 3 দেন এটা হলা 6 এটা 5 6 5 রে মিশিলা হলা 11 তো এটি 1 रखिकी एट हला +1 कर दबा ओके तापरे 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 7 7 4 हला 11 एटी 1 रखिकी एटी +1 नै जिबा तापरे 1 1 2 4 2 6 6 3 9 9 5 14 एटी 4 रखिकी एटी +1 नै जिबा एटी 2 3 8 3 11 11 3 14 एटी 4 रखिकी +1 नै जिबा तो एटी हला 3 तो आंसर हला 3 4 4 1 1 3 आंसर 3 4 4 1 1 3 एटा हला गोटे मल्टीप्लिकेशन रो गोटे विशेष जाली बा स्पेशल ग्रिड प्रणाली गुणन प्रक्रिया कहती यह हूँ एनिसेंट इंडियन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक यही स्पेशल ग्रिड बा विशेष जाली प्रणाली मध्य यूएसए बा जुक्तराष्ट्र अमेरिका रे मध्य एबे पर्यंत प्राचीन भारतीय गुणन प्रक्रिया बा एनिसेंट इंडियन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक तांका स्टैंडर्ड 4 रे मध्य पढ़ा जाउची ओके यह मध्य प्रमाण मिलची यह हूँ छोट इनफॉरमेशन केमती स्पेशल ग्रिड बा विशेष जाली प्रक्रिया रे आमे गुणन करि परिबा ठीक अछि।